ये देखिए दोस्तों कैसे है नज़ारा मनाली का। ये देखिए स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल गिर रहा है दोस्तों। आप लोग यदि आना चाहते हो तो वही गौतम हिमालय ट्रेवल्स से कांटेक्ट करो। गौतम हिमालय ट्रेवल्स का नंबर है 9816414022। इस नंबर में कांटेक्ट करके आप होटल, टैक्सी वगैरह सारी चीज़ बुकिंग कर सकते हो। आप गौतम हिमालय ट्रेवल्स से इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। गौतम हिमालय ट्रेवल्स हर टाइम अपडेट देता रहता है। ये देखिए अभी बर्फ़, बहुत ज़्यादा बर्फ़ आ गया दोस्तों। ऐसा है अभी मनाली में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। इधर ही लाइव बर्फ़ एक हफ्ता तक रहेगा। ये कम से कम 10 फरवरी 15 फरवरी तक आपको ये मनाली में ही देखने मिलेगा दोस्तों। आप लोग कृपया करके इधर देखो उसकी ये यूट्यूब चैनल का नाम है गौतम हिमालय ट्रेवल्स। इंस्टाग्राम में भी देखिए। ये देखिए जैसे भारत जैसे लग रहा है स्विट्ज़रलैंड है, मतलब आपका क्या बोलते हैं, मनाली लग रहा है आपका स्विट्ज़रलैंड। देखो मनाली का भी नज़ारा बहुत अच्छा है दोस्तों। आप लोग कांटेक्ट करो गौतम हिमालय ट्रेवल्स से। गौतम हिमालय ट्रेवल्स आप लोगों को अच्छा सेवा देगा दोस्तों। मॉडल टाउन में है और मनाली मॉडल टाउन में ही, और ऐसे बेसिकली वो कोलकाता से है। আপনারা যদি মানালিতে আসতে চান গৌতম হিমালয় ট্রাভেলসের সাথে যোগাযোগ করবেন। গৌতম হিমালয় ট্রাভেলস হোটেল, ট্যাক্সি, বাইক वगैरह सब কিছু দেয়। বলবো সার্ভিস দিল্লি চণ্ডীগড় হরিয়ানা বলবো সার্ভিসারিও দেয়। আপনারা দেখে ওর চ্যানেল আপনারা ফোন করুন 9816414022। এই নম্বরে ফোন করে আপনারা আসতে পারবেন। এই দেখুন গাড়ি যাচ্ছে, এই দেখুন ন্যানো যাচ্ছে কত ইয়ে করে। এই যদি ব্রেক মেরে দেয় তাহলে গেল। জিপসির রাস্তা বানিয়ে দিয়েছে বলে ন্যানোটা চলে গেল, নাহলে যেতেই পারতো না ন্যানো। এই দেখো গাড়ি দাঁড়িয়েই গেছে। এই দেখো গাড়ি পুরো দাঁড়িয়ে গেছে। এই দেখো জিপসি যাচ্ছে। এই দেখো এই দেখো এই দেখো এই দেখো এই দেখো এই দেখো এই দেখো। এখানে 4x4ও বেথক হয়ে যায়, বরফের কাছে কিচ্ছু নেই। বরফ এমন একটা জিনিস, সব কিছু জিনিস ভালোও করে দেয় খারাপও করে দেয়। দেখতে তো ভালো লাগে, খারাপও হয়ে যায়। এই দেখুন গাড়ি। আপনারা কোনো সময় গৌতম হিমালয় ট্রাভেলসের সাথে যোগাযোগ করবেন। আপনাদের দেশের ছেলে আর সব কিছু জিনিস ও ভালোই মতন সব কিছু জিনিস আপনাকে বুঝাবে। কেন ওর এইখানেই 24 বছর হয়ে গেছে, কলকাতার থেকে এইখানেই 24 বছর হয়ে গেছে এই জায়গাটাতে।